पिला माने आजिकार इंग्लिश क्लास को समस्त दशम छात्र छात्री मान स्वागत। आज आम देखा विषयटी नुआ विषयटी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लास 10 एटा नुआ विषय कौच नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो पर्वपर्वाणी कौन से पर्वपर्वाणी से पालन करती कहवा गले वर्ष को 12 मास प्राय एमती भेरी रेयर मंथ बहुत कम कहले नेग्लिजेबल प्राय मास नहीं जो कि से माने पर्वपर्वाणी पालन करती ना। कुछ देखा कुछ आज यू नो इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। भारत हूँ पर्वपर्वाणी भूमि। पीपुल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस लिव हियर। विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय लोक मैंने एठी वास करती। दे लिव और सेलिब्रेट ए नंबर ऑफ फेस्टिवल्स राउंड द ईयर। वर्षक भितर विभिन्न प्रकार पर्व पर्वाणी से पालन करते। The festivals like गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, ख्रिस्टमास, बुद्ध जयंती एंड महावीर जयंती एटसेट्रा ये भाव में बहुत पर्वपर्वाणी से माने पालन करते आर सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज in different regions of our country। आम देशर विभिन्न अंचल विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन करा जाए। We can see festive atmosphere everywhere। आमे पार्विक परिवेश सबुआडे देखू। आज people celebrate their festivals with great pomp and splendor। पिला लोक माने अति आडंबर सहकारे से पर्व पालन करती। The people of northeastern states to celebrate their festivals with much interest and enthusiasm। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वांचल लोक माने से तांकर पर्व बड़ आडंबर सहकारे पालन करती। देखिबा कौन देला पैराग्राफ 1 रे द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग बोथ ए ज्योग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री। कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टाउज कौन ना एडमिनिस्ट्रेटिव आल्सो और ज्योग्राफी। आमे ज्योग्राफी भूगोल रे आम से अंचलटा अछि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव रे जाउछ प्रशासनिक विभाग अधीन रे अछि। द रीजन कंप्राइजेस 8 स्टेट्स। ए अंचलटा 8टा राज्य को नै गठित। नेमली यथाक्रमे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। द कॉन्टिग्युअस 7 स्टेट्स। द कॉन्टिग्युअस 7 स्टेट्स ये जो सन्निहित 7टा राज्य को अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। एमान को 7 भौणीर भूमि बा 7 भौणीर स्थान बोली कहा जाए। बिकॉज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। से माने परस्पर निर्भरशील इंटरडिपेंडेंस तेणु से 7 भौणीर राज्य बोली कहा जाए। ऑन द अदर हैंड सिक्किम इज जियोग्राफिकली नॉट ए कॉन्टिग्युअस पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सिक्किम टा तार कॉन्टिग्युअस पार्ट नुहे सन्निहित अंचल रे नाही बा लागि करी नाही। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी तक अलग कर दी।
So it is not included in the land of seven sisters. It has seven sisters ko dinar nahi. However, Sikkim has happily taken up the role of being a little brother to the amazing seven sisters. ତେଣୁ ଏଇଟା ସାତ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ବୋଲି ତାକୁ ଧରି ନିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ ନା ସିକିମ୍ କି। The northeastern regions of India is a place of diverse cultures. ଯାହା ହଉ ଏଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲଚର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କଲଚର ସେଠି ରହୁଛି। The different communities and tribes of northeast India celebrated their unique festivals with great enthusiasm and joy. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। Many of these festivals are based on agriculture. बहुत गुड़ाक पर्व तांकर एग्रीकल्चर ऊपर आधारित। and no celebration is complete without traditional music and dance. कौन सी एमिति पर्व नहीं से माने तांकर ट्रेडिशनल पारंपरिक गीत पारंपरिक नाच अनुसार करती नहीं। तामाने जे कौन सी पर्व हबो तांकर तो पर्व गुड़ाक सब एग्रीकल्चर ऊपर आधारित कृषि भित्तिक। जे कौन सी पर्व हबो से कौन करती ना सबुथिरे तांको नाच तांको गीत तांको परंपरा को बजाय रखती। Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra. कोची ए लस ग्रीनरी रसाळ सबुज क्षेत्र रे परिपूर्ण पाखरे रिवर ब्रह्मपुत्र रही नदी ब्रह्मपुत्र। द पीपुल ऑफ आसाम हैव ए लॉट टू सेलिब्रेट। से माने सेलिब्रेट करती बहुत गुड़ाक कौन ना बिहुज आर अमंग द मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ आसाम। आसाम रो मेजर कल्चरल जेते सांस्कृतिक कार्यक्रम अछि ए बिहु होची तांकर मुख्य कार्यक्रम। दे आर ए सीरीज ऑफ 3 prominent festivals: रंगाली बिहु, कंगाली बिहु, भोगाली बिहु। ये तीनटा होची तांकर मुख्य। रंगाली बिहु, कंगाली बिहु और भोगाली बिहु। रंगाली बिहु also known as बोहाग बिहु। रंगाली बिहु को बोहाग बिहु मध्ये कहा जाए। It is celebrated in mid-April with the onset of spring and the beginning of the sowing season. कोचे एटा कोन ना एप्रिल ला मध्य भाग रे एवं बसंतर आगमन रे एटा करा जाय। केते बेले ना बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। मु तुम कहि छी एटा कृषि भित्तिक तेनु कृषि कार्य आरंभ रो बुणाबुणी कार्य आरंभ हेले ए माने एई पर्वटी को पालन करंती। इट आल्सो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईयर देयर। एटा तांकर सेटिकार नुवा वर्ष रूप से पालन करते। कंगाली और काटी बिहु इज सेलिब्रेटेड इन मिड अक्टोबर। सेटा मिड एप्रिल एगुड़ा मन रखा पड़ो ऑब्जेक्टिव पकेबो। मिड एप्रिल एटा मिड अक्टोबर रे एटा पालन कर जाय। व्हेन द फील्ड्स आर लॉस बट द बार्न्स आर एम्प्टी। कोची शस्य श्यामला धरित्री हो जाए किंतु फलार किसी जिनस आसी न था फला किसी आसी न था। ऑन दीज ओकेजन people light lamps and pray to God for a thriving harvest season and to guide souls to heaven. এই পর্বরে সেমানে ভগবান को प्रार्थना करती भल कौन हो ना भल फसल हो भल अमल हो बोली से भगवान को प्रार्थना करती। भोगाली कॉल्ड मेघा व्यू is observed in the mid January. भोगालीटा
मध्य जानुआरी मझी भाग में पालन करा जाए। द फेस्टिवल सिंबलाइजेस द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ए फेस्टिवल टा हार्वेस्ट सीजन अमलर शेष समय रे पालन करा जाए। इट इज ए थैंक्स गिविंग when the crops have been harvested and the barns are full। ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। Any bihu celebration is considered incomplete without melodious folk songs and traditional dance। ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳର ନାଚ ଗୀତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନାଚ ଗୀତ ରହିବ। The Bihu dance is joyous one। Young men and women get in their best traditional attire and perform the dance with brisk steps। सेठी झील पुआ पुरुष और नारी से ट्रेडिशनल डांस करती हाथ धरा धरी करती स्टेप्स अति चतुरता सहकार पद पकाती एंड हैंड मूवमेंट हाथर जो ऑर्नामेंट जो हाथर अलंकार करती हाथ चालना करती। द ट्यून ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग सिम्बल्स bamboo clapper dhol which is similar to a drum and the pepa which is a wind instrument made of buffalo horn add different kind of flavor in the dance as well as to the dance as well as the atmosphere। कुछ यही नृत्य गीत रे तांको अंचल रो तांको रिजियन रो बाजा बाजे विभिन्न प्रकार ढोल से सिम्बल झांझ बांबोर क्लापर एगुड़ा सब बाजे आ पेपा बाजे। पेपाटा कौन ना गोटे तुरी टाइप रो वाद्य जोटा कि महिषी सिंगरे तैयारी। द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मेनी जेनेरेशंस। कोची ए गीतटा कौन करे ना ता तळु तळ पीढ़ी को परवर्ती वंशधर शिखा जाए। Lying further north in the mountain region of the Himalayas, कोची north in the mountain region of the Himalayas, अरुणाचल प्रदेश हिमालय पाददेश रे पड़ी is one of India's most remote and picturesque location with lush green paddy field। हला रसाल भल शस्य क्षेत्र धान क्षेत्र पैडी माने धानर क्षेत्र field and pine clad mountain मध्य पाइन रे आच्छादित। Nature has provided the people of this region with a deep feeling of beauty which can be seen in their festivities। तो जी एटी सुंदरता मध्य भरी रही प्रकृति एटी पूर्ण मात्रा रे भरी रही तेणु सुंदरता भरी रही। सॉन्ग्स एंड डांसेस ए फेस्टिवल रे तंगर विभिन्न प्रकार सॉन्ग्स एवं डांसेस मध्य होए। मु कहि सरलिनी पिला माने जे तंकर एमिति कोनोसी पर्व नाही जो पर्व रे तंकर नृत्य और गीत हम नहीं पुणी दैट इज ऑफ देयर ट्रेडिशन तांको ट्रेडिशन रो ए सब हो। द न्यू ईयर फेस्टिवल लोसार इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन सर्टन एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश रो नुआ वर्ष रो सबुठु बड़ पर्व होची कोन ना लोसार इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। एटा तांकर सबुठु गुरुत्वपूर्ण पर्व। On this occasion এই occasion रे कोन करती people clean their homes ताको घर सफा करती
and discard the old to bring in One, the one, new year. 11. ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ 1, 2, discard କରିଦିଅନ୍ତୁ, 12. ନୂଆ ଜିନିଷ 1, 3, 13. Mopin is the harvest festival of the Gallo tribe. Mopin ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅମଳର ପର୍ବ। ଗାଲୋ ଟ୍ରାଇବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଲୋ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗାଲୋ ଟ୍ରାଇବଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଅମଳର ପର୍ବ। ପିପୁଲ worship goddess ମୋପିନ୍, ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ମୋପିନ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆୱେ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ଖରାପ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଆକ୍ୱାରିଂ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପଦଶାଳୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। An indigenous folk dance called Popik is formed by the young women and iconic outdoor musical festival of Arunachal Pradesh. এটা ଗୋଟେ musical festival ତାଙ୍କର, iconic musical festival, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପର୍ବ ତାଙ୍କର। is the Zero festival of music held at Zero in September every year. এটা সেপ্টেম্বর মাসে পালন করা যায়। The music congregation features a combination of 30 indie bands from across the world and top folk acts from across northeast India. 30ଟା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଦେହରେ ବାଜେ, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଚାର୍ମିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ମଣିପୁର। ମଣିପୁରର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ମିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ନା ନିନଗୋଲ ଚକୁବା binds and revives the relationship between married girls and their parents. ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଏ, ବିବାହିତ ଝିଅର ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଏ। The women and their children are given a sumptuous feast and gifts। କହୁଛି ଓମେନ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପଚୁଅସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଚେରାଓବା ଦ ମଣିପୁର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ ଏପ୍ରିଲ। ମଣିପୁର ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିପୁଲ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେକୋରେଟ୍ ଦ ହାଉସେସ୍, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଜାନ୍ତି। ପ୍ରିପେୟାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଫେଷ୍ଟିଭ ଡିସେସ୍, ଭଲ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଚୁଆଲ ଦ ଭିଲେଜର୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ hilltops for they believe that this will help them rise to higher plane in this life। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଲ୍ ଟପ୍ ଚଢ଼ନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। This spring festival of Chapchar Kut is an important occasion mostly celebrated in Mizoram। ମିଜୋରାମରେ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଚାପଚର କୁଟ। Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear, traditional dress ପିନ୍ଧନ୍ତି, headgear ପିନ୍ଧନ୍ତି, perform folk dances, ତାଙ୍କର ଲୋକ ନାଚ ନାଚନ୍ତି, ଲୋକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, traditional songs on this occasion। Drums, gongs and cymbals are to the festive air। ତେଣୁ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବାଜେ, ଏମାନେ ସେଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇଲେ ତାର ଏଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବାହାର କରି ଲେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ଲେଖିବା ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ 8 ଯାଏ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପାରା 8 ଯାଏ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ क्वेश्चन आंसर करवा। धन्यवाद आज